વડનગર મ્યુઝિયમને લઈને વિવાદ જાણે વધુ વકરે હોય તેવી પરિસ્થિતિ થવા પામી હોય તેવી ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે। તો થોડા સમય અગાઉ મ્યુઝિયમને લઈને ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ વડનગરના એક સ્થાનિક દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા અને સ્થાનિક નાગરિક દ્વારા અલગ અલગ કચેરીએ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને અત્યારે વધુ વિવાદ વકરે હોય તેવી ચર્ચાઓ વડનગરમાં થવા પામી છે। તો મ્યુઝિયમના નિયામક ઉપર થયેલા આક્ષેપની ચર્ચાઓ હવે વડનગરમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની રહી છે। આ બાબતે આક્ષેપોને લઈને નિયામક શ્રીને રિપોર્ટર દ્વારા ફોન કરવામાં આવે પણ કોઈ કારણોસર નિયામક શ્રી આ ફોન રિસીવ નહોતો કર્યો। ત્યારે વધુમાં જુઓ નિયામક ઉપર આક્ષેપ બાબતે વડનગરના જાગૃત નાગરિકો શું કહી રહ્યા છે। નમસ્કાર, હું કમલેશ ત્રિવેદી। આજ ફરીથી મારે મીડિયા સમક્ષ આવવું પડ્યું છે। એનું મુખ્ય કારણ મેં 7/7/2025ના દિવસે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, माननीय मंत्री श्री मुरुभाई बेरा श्री, माननीय गृहमंत्री श्री, सांस्कृतिक मंत्री, माननीय कलेक्टर श्री, माननीय अग्र सचिव श्री रमत गमत युवा सांस्कृतिक और माननीय भारत देशना वडाप्रधान श्री ने एक लेखित फरियाद करी थी कि वडनगरना म्यूजियम अंदर विविध प्रकारना भ्रष्टाचारो थयेला छे। हवे मने आजे मारी दृष्टिए तो एवुं लागे छे कि प्रथमवार आखा भारतनी अंदर आवो किस्सो बन्यो छे कि जेनी उपर मैं आक्षेप कर्या छे। मतलब कि भाई मने लागे छे कि आ अधिकारीए भ्रष्टाचार कर्यो छे। ए ज अधिकारी मने आवी रीते लेटर आपी अने एम कहे छे कि भाई तमे तमारा पुरावा लईने 7 दिवसमां मारी कचेरीए आवो। आवो भारतनो पहलो किस्सो छे। हजी सुधी मने माननीय मुख्यमंत्री श्री तरफथी जवाब नहीं मळ्यो, हजू सुधी माननीय कलेक्टर श्री तरफथी जवाब नहीं मळ्यो, हजी सुधी माननीय मंत्री श्री तरफथी जवाब नहीं मळ्यो, अग्र सचिव श्री तरफथी मळ्यो। अने जेनी उपर फरियाद थई छे અને એને જો હું પુરાવા રજૂ કરું તો એ તો બધું રફે દફે કરી નાખે। તો મને એ ખબર નથી પડતી કે સરકાર કેમ સૂઈ રહી છે। આવા અધિકારીઓ જે સરકારને બદનામ કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે એવા અધિકારીઓ પર તાત્કાલિક પગલાં લે અને આનો નિકાલ કરે। આ ભારતનો પ્રથમ કિસ્સો મારી દ્રષ્ટિએ લાગે છે કે ભાઈ ચોર કોટવાલને દંડે એવા પ્રકારની આ એક ગુજરાતી કહેવત છે। એવું થાય કે એને જ હું આપું તો આ તો બધું ભ્રષ્ટાચારનાથી એ રફે દફે કરી નાખે। तो मैं आपकी चैनल और अन्य चैनल सभी के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि भारत का सबसे पहला किस्सा मुझे लगता है मैंने वड़ा प्रधान श्री, मुख्यमंत्री श्री, अग्र सचिव श्री सबको दिया है, लेकिन खुद अधिकारी जिसके पर आक्षेप हुए हैं वही अधिकारी मुझे बोलता है 7 दिन में आके मुझे आप ये आपने जो जो लिखा है उसकी कॉपी लेके भ्रष्टाचार के आक्षेप है वो सब साबित करने के लिए मेरे पास आ जाओ। तो भाई ये तो नामुमकिन होता है कि भाई सरकार क्यों ऐसे अधिकारी पे पगला नहीं ले रही है। ये तो सरकार को बदनाम करने का, संस्कृति को बदनाम करने का ये बहुत बड़ा तरीका है। ऐसे कई लोग ऐसे हर स्टेट में हर जगह पे ऐसे अधिकारी है, सरकार को जागरूक होके उसका इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये मैंने जो जो आक्षेप किए हैं, लिखित फरियादें की हैं सरकार में, तो मैं ये कहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों के लिए उनको सस्पेंड करके ऐसे लोगों के लिए जांच कमेटी तुरंत बनाए जिसमें सरकार के अधिकारी भी लेवे, सामाजिक संस्था के भी लेवे। जैसे हम फरियादी है तो हमको लेवे, हम 3 दिन तो क्या 3 घंटे में ये साबित कर सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं ये सरकार को फिर से नम्र निवेदन करता हूँ कि इमीडिएटली एक कमेटी बनाए, हमको बुलाए। इसके लिए 3 दिन 4 दिन 7 दिन की कोई जरूरत नहीं है, 3 घंटे में सारे साबित हो जाएंगे कि भाई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जय हिंद, जय भारत। वसीम मंसूर साथे चक्रवात न्यूज वडनगर।